और स्त्री को देखी कि नहीं नहीं देखी देखिनो ना देखिले खबर दबो हाँ आसुचे कोड कोड आछंदी सब चालर कोठी कोणा रही जाईची पानी गळुची मु देखिले सिना ताको बंद करंदी कोठी अच्छा की है कोठी नप्पा आयो बा मु कोन कहतले कि हमर देखिछ अरे मौसा मु काई तमरे देखिबी मोर देखिबा कथा म कहनी मु कहया कथा कि हमर स्त्री को देखिछो कि नहीं नहीं मु देखिनी देखिनो ना देखिले खबर दबो निहाती आसो से मुह को तो देखिले खबर दबा इच्छा होनी ए माइकिन तला कोन किछ कहलु कि मते ना ना भाई कानरे कोन ओटे ठोकिने सुबिला तो मु कहले भाषा भाषा को सुना कि तो नहीं मु किछ कहनी भाषा कहबो न माइकिन तला को टोंटिया मार देबी चतर काई खाऊ सकाळू सकाळू कर पानी गुड़ा घर भीतर पशि जीव ना जमी गला सरा घरी तक अनी अनी तो किछि हे पालानी आज ए माइकिन पिला हमर स्त्री को पाइलो कि हां पाइली पाइलो कोड थला तो कल पाखु ने जो मारी देबी माइकिना को पार तो कल देखै दे जगाटा कोड से पड़ची बुला चला चल टोंटी ताको किसा धरी करे न तो काटो ती ताड़बे चल अरे टोंटीटा को कोन धरी करे न तो नो बेले ना किसो माइकिना को देखिबो ना ताड़ो न काटो ती चल चल ना देख सेटा हला तो माइकिना आ सेटा तार साया सेटा तार ब्लाउज लुगा भी पड़छ आयो रे मां की रोको रो माइकिना किस दिन सोटा को कोई की किस टाणी की तो कहूची बैगन अरे देखिलु जदे सीधा सीधा मना कर दबो कि मुई देखेनी ओखाटा को आनी की देखे करी मते कहू ये तोर स्त्री तोर साया अछि तो स्त्री रो ब्लाउज अछि मो मन रे भाबी जे ना कोन कोना करि तांती कोन कथा डाई तांता तोर काई ओका देखू कल आसी की तीन थर आसी एईटा देखिछ सेईटा देखिछ आज पर्यंत मु भइतर देखिन खाली देख ओडे धंदा एक्सक्यूज मी मैडम ये मु आसी जागे भक्ति रे दिए शक्ति मुख्य समाज धूपकाठी सार घरे अछंती को सर भूगोल ना साहित्य नाइ मैडम से सार नहंती आपन को मो सर मु तो पंचम रे पडला आले मो सर मरि गेलेनी नाइ मैडम से सार नहंती सार माने आपन को स्वामी सार माने आपन को स्वामी जे मु ताकू सार सी अछंती के तमे किमी सळे माइक न बुझी मु माइक नै हे पारे पगी मैडम फाइनेंसर भरत मूल नैथिबा लोकन ठारू करत नदी सुधा दे खाली एतिकी जाई भितरु सारू कहि देबे भरत अब करत नै गसन से सांगसा पदा पळे से बुझिबे खाली कहि दे तमरे ठीक कोन काम चक्कीटा पळेबो नल बाडी छंदी इतर मैडम मोर एठी काम न मु एठी बाध्य काहे कि ना आपन को स्वामी दिगंबर देरचला किया गोटे मुना साइज रो सुना को हम कुना सान को बंधा दे सेही पैसा नबा को मस्त माने एई छोटा बाडी दिबे के चाकरी गल बस जाऊ को इतर बाडी दिबे एक्चुअली मैडम मु देले देबे सुना ऋण कंपनी रो आपन को स्वामी माने दिगंबर देरचला किया बाबू एई 15 दिन तळे गोटे सोरिसिया सुनामळ 10 टंकिया सुदहार रे आम पाखरे बाईदा बंधा देई 50 टका नै बैगन आउ से कहिथिले आजि का डेट रे पैसा देई सुनाटा को मुकुली नै हेले काई ए पंत किछ खबर आसले तो सेही कथा बुझिया को मु आछि सुनाटा जई नेबे काल संग संग देई देबी और संग रे बाल्टी नै गाइछ पुडी देबी कोन मो सोरेसिया माड़ी मो जान धरे पुनी बंधा पड़ी छी तम घरे भगवान से लोक आज गला कोले छाड़ी बिन तको जी हाय ला तो जामिनी अब्बा मौरीला कामिनी बीतीला तो जामिनी आहा गिरी सीखे ओ नारे गिरी सीखे ओ नारे
ପଞ୍ଚ ଗୁଣା ତୈଳ ଲାଭ ମୋର ନ ଉଠୁ ମୋର ଉଠୁ ମୂଳ ଲାଭ ପଛେ ନ ଉଠୁ ମୋର ଉଠୁ ମୂଳ ପ୍ରଭୁ 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 କାହାରି କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ କାହାରି ଧନରେ ମୋର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଅହଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ହଙ୍କାର ବଗେରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କାହାରି କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିଥିବି ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଡିବି ପ୍ରଭୁ କାହାରି କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଚାହେଁ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚଢି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ 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 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଟାଇ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଟାଇ ଦେଶବାସୀ ପଛରେ ଚଢିବେ ଆଗ ମୋ ସୋରିଷିଆ ମାଳି କୁଆଡେ ନେଇ ଯା ଆଣିକି ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଞ୍ଚଟେ ମାରିଦେ କ୍ଷମା କର ପତ୍ନୀ ମୁଁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ଲୀନ ଥିଲି ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ମତେ ଡାକିଛ ମୁଁ ପଦଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କହିବି ମାଙ୍କେଡା ପଥରେ କି ଘର କରିବ ପଥର ଭିତରେ ମୁଗୁନି ମାଙ୍କେଡା ପଥରେ କି ଘର କରିବ ପଥର ଭିତରେ ମୁଗୁନି କାନେ କନିଅର ଖୋସି ପୂଜା କରି ଏତେ ତମେ ସ୍ତୋଡି ହୁଅନି ଶୁଣ ମୁଁ ଏବେ ବୃହତ୍ କର୍ମରେ ଲୀନ ଅଛି ଏ କର୍ମ ସରୁ ଯେତିକ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଏକାନ୍ତରେ ଖୋଲି କହିବି ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତତ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ ସାର୍ କେମିତି ହାଇ ହେଇଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦଟିଏ କହିବି ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି କହିବି ଘରେ ଚାପି ଦେଇ ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବାହାରେ ଖୋଜୁଛ ଉଠିଆ ଘରେ ଚାପି ଦେଇ ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବାହାରେ ଖୋଜୁଛ ଉଠିଆ ଉକ୍ତ କଥାଟିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲ ତମେ ହଉଛ ସାଡେ କଣ କରିବା